a joy to be here in Bangladesh. Hallelujah! Can I have a translator, please? যে আমার সুযোগ পেয়েছে এই বাংলাদেশে আসার জন্য। ये खूबसूरत जगह, সুন্দর জায়গা, सोनार बांग्ला, সোনার बांग्ला। बहुत अच्छा हो गया बात होता है। मैं एक फिल्म का प्लेबैक सिंगर हूँ। আমি আগে একজন সিনেমার গায়ক ছিলাম। मैंने ये सबसे पहला गीत गाया था मिथुन चक्रवर्ती के लिए। আমি সবচেয়ে প্রথম মিথুন চক্রবর্তীর জন্য একটা গান গেয়েছিলাম। I am a disco dancer. আমি ডিস্কো ড্যান্সার। जिंदगी मेरा गाना तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाच गाओ। I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाच गाओ। I am a disco dancer. I am a disco dancer. पर अब मैं हूँ I am a gospel singer. আমি শিল্পী। I am a gospel singer. लेकिन अभी आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ और আমি আরো অনেক কিছু বলতে চাই। 2 साल पहले 2 বছর আগে मैं अपने 2 बच्चों के साथ, আমার 2 বাচ্চাকে নিয়ে আমি, मेरे पास 1 बीवी और 2 बच्चे हैं बस। আমার একজন বউ এবং 2টি বাচ্চাই মাত্র আছে। उल्टा नहीं, উল্টা নেই, মানে 2টি বউ একটা भाई और बहनों के साथ খ্রিস্টান ভাই বোনদের সাথে यीशु मसीह की आराधना स्तुति करने के लिए যিশু খ্রিস্টের প্রশংসা গান করার জন্য। The name of our Lord. আমি আরো জোরে কাটলাম যিশু
প্রভু মুক্তিদাতা। क्या यही जिंदगी है? এটাই কি জীবন? इंसान जवान में अपने कुछ करे और खुश रहे, उसी वक्त आप उसको इस दुनिया से उठा लेते। যখন যুবকরা পৃথিবীতে থাকবে, আনন্দ করবে, তখনই তুমি তাদের পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবে। लेकिन सबसे भी ये है, কিন্তু সত্যি কথা এটাই, हम में से कोई भी यहाँ आज बैठा আমাদের মধ্যে এখানে কেউ বসে আছে, सब छोड़ जाना पड़ेगा। যত टाका पयसा বাড়ি সব ছেড়ে যেতে হবে। यहाँ तक कि ये बदन को भी यही छोड़ के जाना पड़ेगा। এই শরীর এখানেই ফেলে যেতে হবে। और सिर्फ आप अपने आत्मा के द्वारा एक परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपना हिसाब देना पड़ेगा। আপনার রাস্তা প্রভু যিশুর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। यही सत्य है। এটাই সত্যি। मैं आया इंडिया वापस, আমি ইন্ডিয়া ফিরে আসলাম। बहुत परेशान था, আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম। मुझे बहुत फिल्म मिल रही थी, खूब अवार्ड मिल रहे थे, खूब पैसा मिल रहा था, लेकिन दिल में शांति नहीं। আমি অনেক টাকা কামাচ্ছিলাম, অনেক সুযোগ পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয়ে আমার মনে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। मैं शिक्षा ছিলাম। हालेलुया, हालेलुया। और आज 22 साल हो गए हैं, আজ 22 বছর হয়ে গেছে मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूँ, আমি যিশু খ্রিস্টের সাথে হাঁটছি, उनके गीत गाता हूँ, তার গান গাচ্ছি। और मुझे कभी भी यीशु मसीह ने कभी बुरा नहीं होने दिया, हर वक्त अच्छाई मिली मुझको। আমি नहीं है এই দুনিয়া পুরোপুরি আপনাকে দিতে পারবে না। मैंने पूरी दुनिया देखी है, আমি সারা পৃথিবী দেখেছি, लेकिन मैंने ये देखा है কিন্তু আমি যা দেখেছি कि कोई नहीं आपकी जिंदगी को संभाल सकता है, কেউ আপনার জীবনকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না। सिर्फ यीशु मसीह में शक्ति जो आपकी जिंदगी को संभाल सके। শুধুমাত্র যিশু মসিহ আপনার জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারবেন। Jesus Christ has the power to take control of your life, যিশু খ্রিস্ট সেই শক্তি রয়েছে আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য। and He has the power to heal you, তার ক্ষমতা রয়েছে আপনাকে সুস্থ করার জন্য, to give you। আপনাকে দেওয়ার জন্য। ये मैं गीत गाऊंगा which says only Jesus, केवल यीशु। আমরা শুধু বলি প্রভু যিশু। Will you sing with me? Will you sing with me? Will you sing with me? Okay, sing. सुल्तान कहूँ मैं केवल जीसस, सकता है एक नाम तुम्हारा केवल जीसस, रखवाला है एक हमारा केवल जीसस,